Ngi aingu yu blai bangila bang don lang kumni ani kapor yang bani kijing syakri ka bangin yo ning ba kini no phai sngi hapadeng jong kijing long jong ni perthai bat ki imlang ka sa lang ka jongi ngi aingu yu blai bangyo ni kalat bang syakri lang kumni ning bang ki kor ki bor ki bangila bang yo I king kisem ki jongi bat ki bangila bang yo sngo bar kumni kapor na kalyang jong ka balang pestrian mokhar Nyai kublai Good Friday pi baro ki para banget ki bait ki weiru ki badan ki weipat ki jinget ki para bait ki jongi ki biok snow ling ba kene kubor ba ki jing syakri ki jongi hani kapor bangi duai bo blai unyalam yangi ublai unkur khu yangi ling ba ki benta baro ka bangin pendep di mani kapor kan long ke ki pedang hun hakmat ki jong ublai ba chwa bangin nya cha prang ni syakri ki jongi Ing bagan ni kapor, ingin bukti ublay hagi jing duay, ingin duay. Au blay kupa jingi bah beneng, ngi aingu ime try kupa mani kapor kabakordor, kabangila bengin wan kumni kupa bang syakri ime try. Ngi aingu ime try lembaga jing kerku ke jong mekin au blay kupa, kabangila bengin long kumni bengin long kupa ni ke klip mat kupa, deling baga jing da ke jing sumar ke jong me try. Pada pereng gibun ki kupa ke jing syam ke jing kenduk ke jong try. Ringi aingu ime try bagdok nut ke batrang ke jongi ban syakri banyo sngau ke tien ke jome try kam simlong kalat ban khang yangi kin ablay ki bait ki bathon ki jome pada ablay ngi duai ke paling mereka singi ke bakarpang ke singi ke bakentang ko pa ke bangiyo ban kan mau ke jingyap ke jome try akan ko por ko pa ke bangilap ngin phai silok jong ke jing im ngin phai silok ke jong ko pa ke jing het lenti ke jongi bangin wat ko pa ke jing dei ke jing bat me try Yalam me kapor barok ko pa ka bangi pendep na mari kapor. Ki bentang ko pa bangi pendep ai kinang pedang hun khamat ko jome try. Kerku ko pa ki basngap pasya skor ko pa king kisem ki jongi try. Kilap nang ki jaka ki baper ko pa. Ringi duai ba me menyalam ni ba munsim ujong me. Ayu nginong khamat ko jome try. Hari sisin ki bukti ke porang sak baro. Hajing penyat ki bastat ke jome. Bagi ni borong ipantung Jisu. Ublong ujuk menen mentah. Backi arta bam cukut ru. Amen. Ngin sobha bangya sok lang da bangir wai, ke jing ruai ke banyo pu pra ke bathamai, bat prap huai na ke barim. Ke jing ruai ke banyo pu pra na ke bathamai, bat prap huai ke barim. Haba perkat ya ke ding pena, ha ke bayap usim ke beneng, laspa ngaken kendau thala, ngayuk roit ru yala jing sngomeng. Nyeruai lang kumtu borok sauteli ke dekat, ke jing ruai banyo pu pra ke bathamai, bat prap huai ke barim. Haba berkat ya kading pna hakabayap usim kapneng las pangaken kendau tala ngayur roit ru lajing snowman what I ablay ngan snow sarong ladang haka jing yap utrai jing pa pertei yang abarong hasnam jong u jing knyangan ai kmi it bat kus layat tut lang nak li jong u nak di bat kjat ju shem baki niki yat lang neda usha batan pansnya
pertai lo jong adai tang jing ai ngu baret kan long jing it pertai bamayan blay dawa jing im jong abaro ni ko por ni nyok jing puli na ka tin ke jong blay bat ke jing duai ba chwa bangin pendem blay ke jing duai karon ka tu ka ni bentan na ka tin ke jong blay kan pen sngo ban pen puli lembag ni ko por ka bringkong ri siti sinong koren kalong basan ka khot ban riu ter bot kum juru ka gospel ke jong Yohanes kalong ka khat khandai ka khot ka ba arpusan ter iktin ke jong blay ki ba ong kum ni Amar ukris men bangi dang long ki batolot bor. Amar ka babiang ka yaw la yap yapli. Ya ki bamriu blay. Amar om judon uba yap yapli ya uba hok. Rele sedon uba nut wat ban yap yapli ya uba bahas bun. Hari blay ulapin isna ila ki jong ke jing i changi. Ha ka bangi dang long ki bapop ukris ula yap yangi. De khamtam shibun aba menta lapen kesan yangi. Da kasnam ke jong u. On pen im yangi da u na kata ke jing bitar ublay malada men bang la long kinong shun da pen yesuk no yangi bat ublay da ke jing yap ukhun ke jong u te khamtam shibun habal pen yesuk yangi on pen im yangi da ke jing im ke jong u de la yeng hajan ke ding phna ke jong jisu ke kemi u jong u bat kapara ke kemi jong u kameri ke tengah jong ko phas bat kameri kanong Magdala. Amar kata haba ujisu ulay i ilaka kami. Baya uta usanran ya ubau i uyang hajan jong u. Ulaong haka kami. Ko kabriyo hakmi ilaw kun. Haray kata ulaong uta usanran hakmi ilaka kami. Adu kata kapor te uta usanran ulay shim yaka silaka jong kayeng kajong uhi. Ublay unkarku unsya skor ke jing duai ke jongi bagi jing skor ke tin ke jong u ile blay ke jing duai atrai ko pasi sin pan iwan khmat ke jime trai na bani kapor kamen sim ke jongi trai ko pa kadap ke jing kemen kamen sim ke jongi ko pa kadap ke jing songu da kavanta ki ki babhatam du ke mele ke jing im ke jing trai nyangu ime trai be mai ni kasngi ke bakerpang kasngi ke bakentang kum ki khun ke jome trai ya ke banginkan mau ya ke jing syak sitom ke jome ya ke banginkan mau ko pa ke jing yap ke jome halor ko pa julum kalbari ablay ko pa ngi angu ime trai ko pa bangiyo ke ni kasngi ke bathamai ke bangingin ring mensim bangin yat ya ke ni ke perthai ke ablay ko pa ke berap shibun ke jing trai shibun ke jing shem shibun jing kenduk ke jongi manla kasngi ko pa na kalong kari ke jongi le keleng setap ke perthai Nya ingo pat eme try lemari kapor ke koridor ko pa ke bangiyo bangi seng ke kerteng ke jong me. Bangi ngait scam ko pa kamlong ko pa ke benta ke bangin pendep ke program ke jongi. Ada ngait scam ko pa kalong kapor ke koridor ke bangiyo bangi syak skor ke tin ke jong me. Ke bangiyo bangi seng lang ke kerteng ke jong me. Bangiyo na blay ko pa bangiyo madu jingker kublay ke jong me try. Nya ingo eme try ko pa ni kapor ko pa lemari kalat ko pa ke bangiyo ko pa bangi syak skor ke tin ke jong me try. De kilong king kisem ke jongi. Ikong kijaka ke baper ke bangi ngidon ngina blain bari kapor. Bangi ngait scam ke pakalong kapor ke bakodor. Kalong kapor ke bakentang. Ka bangila bangi syakri lang yamin ablain bang kapor. Pada ablay ke pangi duai ke pa lagi don kijaka ki para bangit ki baik jeng kijaka ke baper ke bagi kidon ngablay. Ngi duai ke pa bagelong kapor ke pa bangin pin krek ki dok nut ki jongi try. Ngin pin krek ki men sim ke jongi. Ya ke bangin sia seng lang ke kerteng ke jong me. Ya ke bangin syak skor ke tien ke jome try ko pa. Hoi ke pangi duai ke pa da kidon ke pa ki bapang ki basitom ke pa. Ki beden apa yang jing ki jing sitom ke jongi try. Apa yang jing du ke jing kerdu apa yang ke perthai ke bangin em ngal try. Ngi duai ke pa me melong ublay ke pa metip ke kerteng ke jongki try metep ke jaga syong ke jongki metep ke pai ki kumba ki kilong na blai ban ngi duai ke pa mem bentingen ki men besa men pejak ki na blai ko pa ban kham tam ko pa de ke ke bakin jaman sim ke jong men try ko pa
Hoi ko pa ngi dwai na blepan ka por ka kodor ka bangi seng lang ke keteng ke jome trai ko pa. Ai ko pa bagi bangi pendep kin long ko pa priang hon na kmat ke jome trai. Hoi ko pa ngi dwai ko pa tak em lang ka sa lang ke jongi trai. Ngi dwai pa ka ri ke jai ben riu ke jongi trai pedeng jong ka ni ke jing long ke jongi. Ha pedeng ni ke jing kendu ke jing shem ke jongi trai ko pa. Ngi dwai ko pa bata ka jing i ke jome trai. Ka jing da ke jing sumar ke jome ko palat ke jing mian blai ke jome trai kan tap ko pa ke jing ke sem ke jongi. Kan tap ko pa ke jing em ke jing trai. Bangin sang tho shai ko pa. Bangin dan ublai ubangila ben chania. Ublai ubangila ben bu ke jing nyai ke jing ke por baro jong ke jing em ke jing trai ko pa. Pada ablay ko pa hoi nga dwai ko pa antaki min sim ko pa kodo ablay ko pa pero bangay be ke jing trai ko da jingay ru na me ablay ko pa. Kibambang syo ban chakri me kibambang syo ban cha skor ke tin ke jome trai. Ai ko pa gani kalong ko por ko pa bakilap gin pais me trai. Bangin sang tho ko pa bagay jing em ko jing hasla je perthai ko pa. Kilong kiling ho kti ke jome. Kebangim tip ko pa siklep mat ke ke banja. Ke ban wan ko pa. Hari ko ban kam kalong bangi ko pangin wat ke jing day jing bat me ablay. Pada ablay ko pa ai ko bor ko pa. Bangila bangin chakri me trai ko not ki men sim ko jing trai. Ai ko bor ko pa ngi bangila bangin wat ila di ko bangin ngilong gin ablay ko pa. Pan men chim tiru ko pa ngi hinu ki chaka bangin gidon ko pa. Ngin mat ki jing ku blay ko jome trai. Ayu ko pa ngin ong khmat ke jome trai. Remember long ublay ko pa mi i ko not ko jingi mi i ki jing mut ko jing trai. Me tip ru ko pa shabangangan pan trai. Me tip ko pa ik shabangangan ong ngin ablay ko pa. Bat ko pa ngi dwai ko pa men penkentang ye baro ko pa. Ke bangingi pan khmat ke jome trai ko pa. Bade hikairu engi binginang man pan ke bon ke jome trai. Men ma pergi pop kiring kang ke jing dunaji kum kibre pesu si ke pai ke mon ke jome. Bagi ni barok ngi pantung Jisu. Ublang ujo menen mentah. Baci kata bom cikut ru. Amen. Hakum kani kasngi haba pai syaka ding pna banken mau ya utrai belayam namar jong pi bat nga ya kani ka cheng shisha butra yang i ulapen im ngimla klem dapla nadu namen barem Henry ka jing im jongi ka plane em ya ka ding pna lani kumnu ngi sakhi ya la di tungin kali tungin kmit sha u Jisu damen sim ka bas ngo ban nginyo kor ya ka dor kasnam jong u tungin sngo ya u blay ya jing it ba jong u bangin shan ya klem jing artatin ngin ai ti ya la jing em shami atrai Hakum kini kipor kijing e babon ni man ni shep ting bat ni kyo ni man ya jingkot lan Henry ha jing shisha utrai Jisu udon ban ni ngimla klem dapla bu ing eru yangi Henry ngidang artatin ngidap tang kijing kuslai ngimper na ka pertheng ngiklet ya kabor kading puna tungin kmit sya u Jisu damen sim ka bas ngongo ban nginyo kor ya kador kasnam jong u tungin sngongo ya u blay ya jing it ba jong u ngin ai ti ya la jing im shami ngin ai ti ya la jing im shami wat la jing dong kawan ngim day ban ki kuslai ublay ulong bani wakum kani kapor
ngidei ban yang saki ya jing shai jong utrai tungin kmit sha u jisu damen sim kabas ngongo ban ngenyau korya kador kasnam jong u tungin ai ngo ya u blay ya jing it ba jong u bangin shan ya klem jing artatin ngin ai ti ya la jing im shami atrai nama tak keburang blay amen Ngai ku boleh shibun ya i Mr. Kerimiki bare yang bagi jing ruai ke bakarpang ke bai thu ingi bingin pai shau to to boleh ungkur ku ya pi yang baka sap katalen ke bau boleh lo ai ke jing im ke jong pi ungkur ku ru ya pi baling baki sap ke ba pi pidon ke bau boleh ai ya pi pinang penon kam ya ka kipor bidang wan barok jong ke jing im ke jong pi tu boleh ungkur ku ya pi bai parlok i jong pi dan ke por shau bingin shat skor ke tin ke jong boleh in pen kre ke do nut bagi men sim ke jongi da bing ya sok lang ya ruai ke jing ruai ba ars pa sau nak ba thamai ba chis pa khandai pupra nak barim ke jing ruai ba ars pa sau nak ba thamai ba chis pa khandai pupra nak barim ulum kalbari udon ulum ba kentang tam bala khot lum kalbari hang tala sanar pna wi jisu namar ki pop jongi akan nu krau ba phla e ke jing it nong pen im ngiru ngi it in IT lot ban chakri kat ba im ke jing ruai ba ars pa sau ba thamai bi chis pa khandai pupra nak barim Ani ko por ngi yo ban cha skor ikak tin ke jong blay si sin enom la kam da aingu yu blay ba ai ni ka por ka ba kordor ka bang yo bang ya senglang ya ka kerteng ke jong u kani ka sngi kalong ka sngi ka ba kerpang yang ngi ki banget si teluk jong ka perthai ka bang ikan mau ya ka jing sha si tom ke jong trai bat kum ju ru ya ka jing yap ke jong u halor ka ding phna Sejisian nak kaliang jong kabalang ni ai kublai Good Friday. Ya pi baro ki para banget ki bilang king ki sem ki jong pi ne hanuru ke jaka
ki bepila pindan bentalang ni bagi program kabalang kala penbet ding bagi ni kena pais ni nya anyu yu blai ba pedeng jong ke jinglong jong kani ke jingsyong ke jongi ke jing sa ke jongi ke imlang ke salang ke bangi ngidon ha pedeng gini ki a nya anyu yu blai bu ai kini kalat yangi bangin syak skor ke tien ke jong blai bagi ni ke sngi ke long ke sngi ke kerpang yangi kum ki banget bar ngalong ke sngi ke kerpang ke jinga dei ke jingi ke badu blai ke bangi yo ini ke sngi ban nganget ke ke sngi ke kerpang lan di ke good friday ni ke jing syak shitom ke jong try jesus christ nong pedem ke jongi kalong ke por ke bau blai uri connect biang yangi ki brio ha pedeng ke jing plot ki pop ke jongi ban ngai ngo yu blai bangi yo ini ke sngi ke ta ke si good friday kablong ke sngi ke bangi kum ki banget ngi kum ki brio ki badap shibun ki jing plot shibun ke jing duna ke bau try ukio ar hajar snem tam mensyua ke ding pna ban yap dam ta ke jonga be jong pi ban nganget dam dandon ke ni ke sngi ha ke jing em ke jing kum ke jinget kristan ke jongi nget ke jinget ke jing kalong dukum wei beni ai ngo yu blai bagadi gerin bagani ke sngi ke ba ai ngi ke jing em dele bani ke sngi ke ai ke jing kermen bagadi bani ke sngi ke ai ngi ru ye ta ke bor ke bangila ban syania hu blai ki por barok jong ke jing em ke jongi ke benta ne ke ting ke jong blai kum ke jing slok ha ke ni ke no pai sngi ke di ke tu ke benta ke ba ar ke ba pen puli ha sedang bagata ke di ne gospel ke jong yohanes ke lanong ke ba khat khandai ke rekhot ke ba ar pusan hadu ar punyo ban ngan pen puli biang ya ka ki ting jong blai ki ong kum ni tela yang hajan ke ding phna u jisu ke keme jong u ke para ke keme ke jong u ke meri ke tengah u ke pas ke meri ke nong magdala amar kata u jisu ulai i yala ke keme bai lau tau sanran u bai yang hajan jong u ulaong ko ke brio hakmi yala kun hadin kata ulaong i uta u sanran hakmi yala ke keme nadu kata ke por te utau sanran ula shim yaka syakaying ke jong uhi kin bukti u blai ke jing duai atrai ko pa iwan ni ke por ban syak skor ke tin ke jong me ke tin jong me try kalong ke ba im bat ke ba shisha ke ba ke jabing briu ke jongi ba ke dok nut ke jongi nam la lo ba syam phang ko pa ta ke bor ke jing la ke jongi ringi aingu me try ba musim ba khuj u jome u ba yai kren u pen syai u pesu thu engi ring ba ke tin ke jong me pada blai ni ke pon kita terang ko pa ban syak skor ke tin ke jong me try penteli ko pa ke dok nut ke jongi penteli ko pa ke ben sim ke jongi try syak ba musim khuj me un kren ring ba ke tin ke jong me try kren ning kong yang au ba yang ni ke pon plai ke tin jong me try kum ju yang i ba sap syak skor ke tin jong me ba teng jisu ngi duai amen kumbang labu kanong rem jong ke jing slok ke tin jong blai di gospel jong honest kalong ba khat khandai ka khat ba arpusan do arpunyo ba chwa begin pois ke tin ke jong blai ngakwa bin thu khana ko thu khana sipang jong wei brio ba kata anjuk khana kalong ladon wei brio ba ka kamera shongkai jong ka ying ke jong u ubu yu wei dak plus sign bat ki brio ba kili ban shongkai ka ying ke jong u ki ju kili u balai ma bu yu te plus ka kamera neng ke jong u ba uni brio ubu khnang ya kata bagi brio ki ban keli pada bagi keli ku mi kata ke jing keli uni brio u ya thu eki syapang ke e ke belajar ke jing em ke jong u ba kata ke jing thu kalong kum ni balai ubu yu te plus sign ha kata ke ying ke jong u ke kamera neng ba uang ba ke sien uang ngala pho snio pada bahata ke jing pho snio ke jong a kalong bangang ayat ki parlok ke jong a bun ki parlok ya ayat lambat nga ki kit ya ke ding phna lagi jong ke ding phnang ya kit ban ngekit kita keding penang iyat ban keding penang kalong ka bakhya hadu kata-kata kapor kalong ka basyit ka sngi ka bakikiyat bau ni ubriu angkat banganang iyat katu kat ni wang aso ka khya wang ngaparsyang mangan ot no khendiat ya keding penang man kampen sting ban kumta uyat biang sakatu ka ni por usngau biang bakadang kasau khyahi uot biang sakhendiat ban kumta ka udang yat usngau bakadang khyahi uyai ot che ot ya kata keding penang man kampen sting bat kumta ni tuk khana ko ong bakanang yat kapor baklapoi kapor ha ki yat baro kanang yat ang yat kendit kensan ha preng jong jing yat jong ki ba ki ra it ki ding phna ke jong ki klei kenduk ke kharai ke ba he ba ke bamla banya cita siliang
Pada bau pej kita parlok kita kit te geding phna. Kila bu geding phna jong kina ni kaliang sitai kaliang kila yan eta geding phna ban poi sitai kaliang. Ba kata ke finishing line ke bagi dibikin poi. Bat uni pat wong namar ke jingot ke jong ui geding phna. Geding phna ke jong kala lingkot. Umla ban pun sitai siliang kalau melingkot nang tahu lah sakut nang tahu lah kendit nang batia. Bat wong kata kalau ke jing hikai ya ke jing im ke jong abang amdei bangan ot ya geding phna. Habang ikran sipang geding phna para bangit beit. Ladang i kanu ka yeng ka badan udak jo geding phna ke thu engi ba kadek yeng mani. Nende ke jaka ke bagi Kristan ki syakri ki penempuram ublai. Buna pedeng ke jongi ru. Habang i ki bedeng geding phna ke rendang ke jongki. Ke penya thu bangi ngedi ki Kristan. Kanu kadak habadon geding phna ka penpau ye ka jinget ke bangi ngidon. Hari ini kami nak pai sing aku bangi pai cakap ke bangi siam untuk gospel jung Yohanes kelang berkat kendai kerkat arpusan do arpunyo. Ngi kuak bangin pej ini ke janmien ngakuak bangin pej ini ke por kumno. Lani kumno la dengi ngilong la dengi yeng hajan jo geding phna kala satnar phna utrai. Ngin pusan ni la di lesi kamdai ke jing yeng ke balong marmet ke jongi hari ke jing yeng ke bakenjamen sim kumno trai la dengi yeng hajan geding phna kala satnar phna utrai. Barke ketin ke jong belai ke thu engi ling ba to ke benta Yohanes kat kendai habang apuli ketin ke jong belai ke thu engi sepang ar group jong kibriu ki ba yeng hajan keding phna ke jong trai barka group ke baning kong kalong sangut ke badan hangta kire sipai room barki don hangta dai namar ke duty ke jong ki nani ke kamram ke jong ki ba kide bakin le barka group ke ba ar kalong sangut ki kentai bud apostol Yohanes Kidon hangta namar baki iet utrai. Ar group kibriu kidon hajan jong geding phna. Kabaning kong kalong kidon hangta namar ka kamram ke jongki. Bat ka baar ke group kalong kidon hangta namar baki iet utrai. Hakanu ke group ngidon. Hakanu ke group ngidon nginya pej yang ni kapor. Bat hakani kapor nginya pej tang itu ke group ka baar iki sangut kibriu ka baki tin jong blai ke thu abaki yang hajan geding phna kabut kumno yaki. Ban ngangai scam kidon lagi jong ki kubur habaki yang hajan geding phna. Ban ngi pek yaki. Kabaning kong kalong ke Mary Magdalene. Kabaar kalong ke Salome ke para ke Mary ke kemi ke jong Jisu. Kabalai ke Mary ke kemi jong Jisu. Baru basau Yohanes usanran ba it jong trai. Kini ki saungut habaki yang hajan geding phna kidon laga jong ke jing Shem ke jong ki. Kita laga jong ke jong ke jing kenduk ke jong ki. Bat kadang laga jong ke jing temu ke baki ki sau tho ke jing im ke jong ki. Pada hari ni kena pai sengi nginya pek. Ya kini sangut kemut kumno habaki yang hajan ke ding phna. Bat ko kubur hari ni ke janmit kalong ke ding phna kamut ayu yang a. Ke ding phna kamut ayu yang a. Ni sutanat pengin ruai tu ke jing ruai ke prap huai ke jing ruai ke bangin sarwai ro hadien sia bangin penwai ni ke jing seng hajan ding phna jong metrai hatu ngel ji perkat hatu kata ke jing ruai ke bangin ruai kalong ke bami mo ni ke dok nut ke jongi habang isu thu hadu kat no kadon ke jing mut habang yang hablasan ar phna yu trai Jesus Christ ujongi ngam de keren ke jing yang ke basimet ke jongi lan ke marmet ke jongi Haringa keren ya kabangin yang daki ki majaman sim ki khamat ki bagian sim ke jongi. Nga keren ki jinga dai ke jongi. Ka jinga dai ke jongi bud belai. Baginya pet ini kapor. Ya ki sangut kamut ayu habaki yang hajan ke ding phna. Ka baning kong ka Mary Magdalene. Ka ding phna ka dai ke jaka jong ke jing pelaj par. Ya ke Magdalene, ya ke Mary Magdalene, haba ka yang hajan keding phna yang ka jaka kalong ka jaka jong jing pelaj par. Ka gospel ke jong Lukas kalong ba phra, ka khot ka baar ke thu engi syapang ka Mary Magdalene. Ka gantai ka ba Jisu la be ta ken riungut ki ksut ki bren hapo jong ka. Kala sya te marau, kala sya khum, hau to baman ki ksut ki bren hapo jong jing im ke jong ka. Kini ki henry ungut ki ksut, ki le ki kam ki batrim, ki basyarkai, ki penjenjar, ya ke jing em juga Mary Magdalene. Ubaman utrai ya ke jing em ke jongka. Upelong ya ka bakan penjot ya la ke jing em, ke jing mut jing perkat, bat ya ke mensim ke jongka. Ke Mary ke don, ha ke jing do jing karmen. Ke don apa yang ke jing jar khat, ya jong ke jing em ke jongka.
Kumta lawan uji sukris. Baula bekno. Ya kita barok gin riungut kiksut na kajing im kejongka. Uji su ula pelat ya kemeri na kajing syate syakum. Baula pelat luat ya ka. Si sendan par. Lapan im ya ka. Bala lawi kajing te kajing kom kejongka kiba te kajing im kejongka. Abangi keren syapang kajing pelat kiba utrai Yesus Kristus. Upelat ya kemeri Magdalene. Kapan kan mau yang ni. Tak bentang kaktian kejong belai. Kabangi lak benciam. Niki kam ki apostol kan long baat pun rio kada khot ka bakat pra ki tin jong blai ki ong kum ni ba pen pet ki khmat ki jong ki ba ki nyok phai na ki jing dom ki jing shai ba na ka bor syaitan chau blai ba ki nyok pedang ban ma pi ki pop bat ka bentah haneng kita ki ba pen khot da ka jing i ka ba hanga kedi ka long ka bentah na ki tin jong blai haba ki brio ki shania autrai na ka bentah ki jing pelat na ki pop kejongi. Kini kijuk ki kamba ki baka Mary Magdalene kamat kinyok pun mahat yu ya kata. Kinyan na kajing dom si kajing syai. Na kabor kajong paman si kabor kajong ublay. Kinyan na kajing penrem si kajing map kajong utray. Bat kumtah ter. Hari kajing penlat kalong kabarem dor haduk kata-kata. Habau Jisu pelat ya ka Mary Magdalene kador ka uday bansiw. Ujisu uhap banyap kenang balak ban pelat ya ka. Mary Magdalene haba kayang hajan keding pena. Kayu iya kador kabal siu da kabanta ka jongka. Hatu keding pena kalong ka jaka jong kanjing palai lut yang i. Bun na pedeng ke jongi ngiyang hajan keding pena. Bateng tengim sung thu ya kajing mut ke jongka. Keding pena keding ka bor jong kanjing palai lut. Keding pena keding ka bor jong kanjing palai par. Don na pedeng ke jongi dan pedeng ke jing jing syak kum jong ke bor jong ke pertei ke bor jong bamban. Don na pedeng jongi dan pedeng ke jing pang ke jing sitam jing syate ke babun ke ba simet ngitip. Ya ka Mary Magdalene haba kayeng hajan keding pena. Keding pena kalong ke jaka jong ke jing palai par. Ba yang ngiru haba ngiyeng hajan keding pena. Da ke jinget haba ngilet hajan keding pena. Keding pena kalong ke jaka jong ke jing palai par yang i. Kabaar ka Salome. Keding pena kadang kejaka jong kejing tip. Ya ka Salome haba kayeng hajan keding pena kadang kejaka jong kejing tim ya ka. Kai ka Salome. Bun ki komentata ki pin itu ya ka bagade ka para ka kemi jong Jisu. Kalok usebedi bag ka kemi jong Jacob bad Yohanes pila ban syam no Matius kelang ba arpau ka khat arpau do arpulai. Ka Salome ka dantang kawai kejing kwa kejing im ke jongka. Pada kata pila pensiam Matius kelang ba arpau dekat bat puai. Pada kejing kwa kejong ka kalong gumni. Kaktin jong blai kong to hukum bagini ki khon baru arnut ki khon ki jonga. Kinya syong uwe syakamon ki jong me bat uwe syakadiang jong me. Kata kere kejing kwa jong ka Salome. Kata kere kejing terang ke jong ka bagi khon ki jong ka uwe unchong syakadiang uwe unchong syakamon ke jong utrai Yesus Kristus. Kejing kwan jing mentoy la di simet. Kajing kwa ke babahatam ila ke jong ki khon ke jong ka. Ujisu ujubab ni bagaktin ke jong blai. Wang pi pim tip ya ke ba pi pan. Pila bandi ke khuri ke bangangan sadi. Hato ki khon ki dan hok banyo ya kata ke jaka ke burom. Kani kalong ke ke ba Yesus Kristus ujubab. Namar ke Salome kam tip ya ke ba Yesus Kristus ude banba. Ke Salome kam tip ya ke khuri ke ba thang ke ba Yesus Kristus ude bansya. Hari ke Salome ke kam perkat tangi ke burom nak mentaki khon ke jongka. Banta ka daw bakal Salome ke yang hajan ke ding pena. Kari ke jaka jong ke jing tim ya ke jing im ke jongka. Ka khet kam dei ke bangi syu ai yang ni. Ngidi bantre sitom bengin yo ya ka. Ka Salome ke klet ya ke dor jong ke bainong. Ka klem na tip bag jing sya sitom kawan haswa jong kanong. Kana omdon ke pan siat lam da don ke ding pena. Kana om jin da don ke jing pen pong pan siat. Kem da di syai ke khuri jong ke jing sitom. Wat ujisu ukon ujong ublai daladihi. Umla pun lek pai syaka khet beneng lek tangkelenti jong ke ding pena. Ngiru pun sin ngiklet ya ke dor jong ding pena. Ngilong tik kum ke Salome. Kalenti jong ke ding pena kalong kalenti ke ba Kaktin jong blai kong kalenti ke ba kim, kalenti ke ba thar, kalenti ke ba pang, batang kendiat ke ba yat lima kalenti jong geding pena. Kamdon kanunu ke shortcut ke ba ngila bengin let cek geding pena.
Yai kelenti ke baik. Kedai limbak jing sitom. Kejing syak sitom ke jongi. Pada bangai biit kamdan kanun ka shortcut. Kabangi ngilak bingin lek cublay. Ada long try rupan lek kading pena. Bau lek kupa jong haban nyaj. Limbak kelenti jong kading pena. Ngamlak ban kelet iku intuk kana jong wei usamla. Bau ni usamla kita intuk kana kong udai tang unang pun kuat iki aeroplane. Habaki aeroplane kiwan, habaki yang kiwan, habaki airport uni ke kam jong kalong pun kuat iki aeroplane. Bagi jing trang ke jong kolong bala da kalong gamon jong blek wi ke si ulok banyak iki aeroplane. Bau long bamnang ban start. Kum ta tak wi ke si kata intuk kana kong ka bono pun kuat iki aeroplane lek pokopet. Boleh yang tak kadang ke kot ke bathok ke bahe anta kala kring ye ke jing mut ke jong Bagata kekot kathok hangta bagata kekot kathok ika kerteng ke kalong learn how to fly. Kumno baula baun penher ya takalin. Berkadap ke jing kemen yu kumno bah kata baun pulih. Ya takakot mar ukwaan penher ya takaplin. Padang tahu sedang mensyong atau kupit ke seat jong pilot. Lo sedang benpat benpit ika pitch ke beningkong. Barka pitch ke beningkong kalong lapi kwa bayi kini ke engine ban start ika plin nyon yu boton uba yellow. Uba stem. Bau ni usam lau kemen lo kwa tau la nyon yu tau boton uba stem bagi engine kala start. Hang tau lo kemen syusyu ka pat ka pitch ka baar ka thong tala me kwa san penyaj ka pin udon su boton uba jerngam nyon ni boton jerngam ka plin ka sayaj. Hang tau lo su kemen chu la kwa banyak sekali ka step ulah nyon su boton uba jerngam ka plin ka sedang banyaj. Ulah kemen. Ba syusyu uplit ka pitch ka balai. Wala na me kwa pen her ni ka plin nyon yu boton ubasau kaplin ke seher si jorong hang ta kajing excite ke jong kajing kemen ke jong bu kwa son pen her ti kaplin hang ta lo nyon itu buton basau kaplin ke her ulah kemen bat kaplin ke layat ka tu kan ni set beneng ta ulah kemen palat langsung sarong ya kata kajing la ju kham jing nang kham jing start ling bag ni ka kot lo pen her ke kaplin bat kalong ka shortcut bahadu kata bakiwe ke di kisnem pen tibet her pin uni tang ji kremat ulah kemen langsung sarong palat bat kata kajing kana kong kala yat ka tu kan ni por ulah sutaj ulah kuat benlan no ikaplin. Padahal tahu lah zaman pet yang ikapich ke basau, kathok dan me kuat benlan ikaplin. Kadang sakawai ke volume 2 jeng kakot hangta kajing kelawan. Umla asyuk benlan ikaplin, umla asyuk benlan ikaplin. Hang tahu lah crash pula yap. Para bangit biit kamdon kono ke shortcut, hagajing ke jongi. Kamdon kono ke shortcut ke bangilak benlet cukup jongi. Hari ditang dah keding pernah. Kabalai. Kameri ke kemi ke jong Jisu. Kadai ke jaka jong ke bainong. Ya kameri ke kemi jong Jisu. Hapa ke jeng hajan jong keding pena kalong ke jaka jong ke bainong. Kameri ke kemi jong Jisu keding pena. Kadai ke jaka jong ke bainong ke belasiu. Ya ke bainong ke bakal kali benkit. Ha ke jing ke jong ka. Hapa ngak perkat cipang ke jing jong kameri ke kemi ke jong Jisu. Kamdai ke besuk. Ke jing jenjar ke balai benkit. Ha ke jing ke jong ka. Ke jing syakren ben. Kejing syak kenok ben, kejing kebakai min kendut, nado padang red dan pensan, yu Jisu kumukhun ujung belai, kamdai ke kamram ke besok, kedi banyak shibun kejing jenjar. Badhaba kameri ke yang hajan ke bing pena, hala pendep, ya ke ikaktin ke bau try Jisu Kristus ukhun jong kau laong, kedi ke jaka ula pendep, ya kata ke mission ke bau belai ula bu, ya ke jing ke jong ka haslan jong berthai, kalong ke jaka ke bau accomplish, ya ke mission ke jong ka, balasiu ke bainong ke jong ka. Banyanget ya kemeri. Haba kayang hajan keding pernah. Kalong ke jaka jong ke bainong. Kalong ke jaka jong ke bainong. Kebakala yo ya kata kejing tre hitam ke jong ka. Kalong ke jaka ke bainong ya kata kejing kit kebakala benkit. Kejing keli. Kabaron nak mat jongi kalong. Kum gikun ke jong belai. Keding pernah kalong mo ke bainong yang habang yang kamat jong ka. Kalenti jong keding pena kalong kalenti ke bae bag sitom gumang ong pi Yeshua. Kabada walut ya kabor yang dia syak ke jongi. Kabada walut ya keding syak sitom ke jongi. Kamlong kalenti ke basuk. Ublai ubu ingi iwe pi iwe hasla jeng pertai deka plan commission ke bangi di bangin pendep. Kamdan kanu ke jing lende unu ubriu uba ublai ubu asla jeng ke pertai bangi ngimdan ke plan without purpose ne kam ke plan. Ublai ubu ingi la kejong kejing temu. Ubu ilangi la kejong kisap. Ubu ilangi kejong kejing la kejongi. Bat commission kalong bangingin haban pendep ya ka. Bat ngintip ru bagadon ke bainong ke baap yangi habangi pendep ya kata katong ya kata commission ke ublai ubu kejing kejongi.
marhabangi pendep ya commission ke jongi. Kadon ke bainong ya kita barok ke jing syak sitom ke jongi. Keketin ke jong oblay ke hikai yangi. Ladang syak sitom. Ingin sasin syaruk lembat Kata kalau keketin ke jong oblay. Kabadawa keketin jumlah ke tu yangi. Bakum ki banget. Habangi yat hakamon kalenti jong keding pena hakamon ke jong oblay. Kadai kalenti jong jing syak sitom. Uji susisya uai ya ke bainong. Hari kawan tang daka benta jong keding pena. Kawan tang lingba kalenti jong keding pena. Kabangi hap ngin sio ke jing im ke jongi. Ngin perkat yali para bangit cimet-cimet. Ngin perkat ya ke jing im ke jongi. Habangi yang hakading pena. Hatung ngidon mo ya ke hok bangin yo ya ke bainong ha ke jing im ke jongi. Ngidon mo kata ke bainong ke baap yangi. Kaktin ke jong blay ke thu yangi ke kular yangi ki bangit ba andala kut jong ke jing im ke jongi hasla jing ke bertai kasan ke por ke bangin yo kita ki bainong ki pan siat ke bau trai ulan bu nam ta ke jing im ke jing kat kum ki kam bat kat kum ke jing le ke jing im ke jongi udon wei samla wei kendu yanga ba unu samla ukeli ke jing keli yanga ke bangam ba jusak keli menoro ba kata ke jing keli jing samla uang kum ni uang pastor kitin jong blay ke thu yangi ba andang lapoi kata kari ke utrai lapen krek yangi utrai bisyar ke jingle ke jongi bon ai ke bainong yangi bon ai ke pansiat ke jongi kum ki kam ke jingle ke jongi pastor ngak ban keli ke jing keli wong ke ai mo pastor ke pipin kemendo anda pipoi hapeneng ke ai ke pipin kemendo ha ke jing im jong pi anda pipoi hapeneng ke ai thak ke pipin kemendo ya ke dok nut ya ke men sim ke jong pi ban nga ke jing jubab jong ai to samlang ong para samlang ke jing kemendo jong aku mang pi ong kadai bangan yok bu ipan singat ke jonga ha kejat ke jong blay kadai kata ke jing kemen ke jonga bau ni samla ong pastor kata kepada de ke jing kemen ke jonga ke jing kemen ke jonga pastor kepada de tang kata bang bu ipan singat hari ke jing kemen ke jonga kalau anang apoi hapeneng unwan unu briu ubangam paji itu menoru ubangam tip ke kerteng jung ngam paji genduk meno hari unong ya ba ku boleh sibun nama de ke jing duai ke jong pi ngadan ni hapeneng mentak kesengi Sisha kata kelapan perkat yang kata kejing ong jung samla kani kejing ong jung samla kani kejing tu samla kelapan kat yang kelapan pintu yang kejing sutu ke bangaru ngade benden kami kata di kejing im ke jongi ke bainong ke baap kelong ki babun ki baap yangi bang yoban mat ke bainong nau kris trai jisu ke pasau ber ke bakadu Yohanes usanran ba ide jung trai habau yang hajan keding pena kedi kejaka jong kejingkit klik. Keding pena kedi kejaka jong kejingkit klik. Yohanes usanran jong Jisu. Keding pena kedi kejaka jong kejingkit klik ke jong kebau sedang penciem kejingkit klik kebau Jisu uai halor jong uni usanran ba ide jong Jisu IT la ka kemi ya usanran ba ide jong ben sumareka. Jisu long hadien kata long yala usanran hakmi yala ka kemi. Wat halor jong gading pena Jisu udan ila ka jong jingkit kli bun pendep ila ka jong ka kemi teng abangi perkat Jisu ngiso ulong tong ublay utrai ki kam gan pendep ki mission ke jong ublay ring aingu ublay ma puli kitin jong ublay wat haba khaddo ka moment ka khaddo jong jing im ke jong halor gading pena Jisu udang pendep ya ka responsibility ke jong ke jingkit kli ka udon baun IT utip ka kemi ka samaroi un IT yala ka kemi hau senran ba ije jong Yohanes budong ko senran Yohanes to shim ya ka kemi yalam shikaying kata ke jingkit kli ka jong ban IT ke jingit kli senran ba ije jong kata ke ka mission ka khaddo ke jong Jisu ka pendep halor jong ding pena ngiru kum ki banget ngi in em ba keding pena kalong ke jingit kli yang ngi ke bangi de bangin shim keding pena kamlong ke ke bangi ke choice ke bangi ngila bangin jit keding pena kamlong ke ke bangi ngila bangin shim hakimon ba ke jingla ki bor ke jongi lagi por ke baro jong jing em ke jongi hai ke jing keding pena keding ke bangi ngimla ngim dan option ngim dan choice hari ke David ke jingkit kli yang i baro ki bakam le bingin ki kun jung blai ke jingkit kli ke jongi ke bangi hap ngin shim ke bangi bangkit da kalong kumno ne ke jing shim ke jing kendu ke jing em ke jongi baro nangi bon pe ding jingi kam le bingi long ki Kristan hari ngimla bangin laj ne ke jingkit jung gading pena ngimla bangin laj na ke bangin shim ke jingkit ke bangi ngidon buan na pedang jingi persyang bangin wat kada banyo alat buan na pedang jingi wat ki excuse
Bona pedeng jongi ngi persyang benwat kalat, kumno bengin lat bengin kit. Ada ke klip mat, kabangi kameli bengin logi kon jong blai, de hangta, bagading pna ke jongi haban kit certa jong jing em jiba haduk ke bakot jong jing em ke jongi. Ke jing em Kristan, kadai ke jing em jong ke jing kit kli yala di, bat ya kiwai. Kadai ke bangi haban kit kli yala di bat ya kiwai. Ke bangi ngi em, ke bangi ngi yat, ke bangi syam, ha ke jing em ke jongi, kadai ke jing kli ning kong yala di bat ya kiwai pat ke bangi ngi kendo. Kadang pernah kai yang ngi bangin don ke jing kli. Hoi ke jing kli kiwai ke bangi ngi syam. Ha ki bor ke jing la ke jongi, bat ke jing kendo ke jongi. Ke bangi don option de kumbai pat. Im don lat de kumbai. Kadang pernah kadai ke jaka jong ke jing kli. Ngim don option. Haring haban kit kum ki bangai. Ke jing kli ke bau Yesus Kristus ai hangi. Ka bangi ngin yat. Kaktin jong blai ko ong ngilong ke jing sha jong ke perthai. Kata ke jing kit kli ke jongi. Kaktin jong blai ko ong ngilong kamlo jong ke perthai. Kaktin jong blai ko ong ngilong ke gospel shakiway. Kata ke jing kit kli ke bangi ngidon. Ha ke perthai ke bangi ngidon. Ha ke jing ke bangi syam. Ha ke perthai kum ke ni ke jing kendu ke bangi ngi kendu. Ngide bingin long ke jing kit kli nam ta kiway pat ki para mensing wa kodor. Ki bampa yok mat yu tra Jesus Christ nong pedem gu jongi. Bat ngim dan option de kumbai. Nginam lak bangin lat ing jingit klik ke jongi. Ke klip mat ke bangin ngi weng ne ke jingit klik ke bangin don bangin ba giring pna ke dai bilang disconnected no blai bangin ngi syakri. Dan le ta ke jinget ke bangin ngi don. Ke jingit klik ke dai ke badon kam tamdu. Ublai khot ngi sepang ke jingit klik. Ublai ai ke jingit klik ke bangin ngi don. Bangin di pendap ya ka. Haki por barok jong jing lak ke jongi. Kadang kau itu kena sepang uai usamla, bonu usamla udah banyak thok. Bagi kita banyak thok, kau jung ukang jipen krek kelayat, bonu usamla udah siam ya tak kasut jung uswa kesini jangan thok, kau mesti ya thok dia lah syai kesini. Bonu usamla aku mentang kejanmi li siam tak kasut ke jung u. Bonu dopoi hata kayeng ke jung u, perpitip kasut kalau ngabran kamdu ingi kisenrang ngabang ilai jangan thok. Kalau mien bangin kam baham ngin pai kasut, mar bagi kesini ke kerpang Berkum tanu samla masan poi hayeng lorong ke kamera ke jung ulat try ta kasut ke jung u. Walau pongi ke kut kalau ngabiang ke fit lo kemen palat. Walau sedang men pong si ke petulun ke jung u ulap. Ba ke petulun ke kamjerong. Ba ke jerong ba RNC ke sar Ramadan. Unu samla lo khuslai ba. Wong tip la syai ke si tip ngane chukum no kamiet kawan ngane chutu utu tailor basur tap kapor kemen chu ngane chukum no tip la syai ngan pong kumno ngan kliap kumno ke sini bekarpang jung ngamla bangan feel. Nganom la ban isi ulah khuslai bunu samla. Buni somla don laingut kemen kan thai jong u. Bola lik ben kendu ite kemen kan thai jong ngan lik ben kendu e ki le sikila banyarap ya lah. Wong kong ngadon ke jing ke bakrau ba. Ba kata ke jing kalong ba kani ke petulun ke jong ka jerong ba arinci. Sobha se yarap ba pin pen su no ka kti ke jong pi ben pendunan arinci. Kang bala syai ke singan pong kalong ka babit ko biang ki ong wat kuslai hep ngin sale e kata beren kampi. Ki syem kita ke jit kle kamar tatien. Berkum tak kamen ke bening kong kat bakadang trei kam kata miet ben penbiang kita jing tho ka mau liak oh hep jonga wong ba hapen pen kap itu ban pen su itu patron juga ba RNC berkum tak kam keli kita ki para jonga lek biut wot kita ka kamera bakal syem ya kata ke patron ke jong kala kliap ba RNC kala su bakal lek ka kemen ka tu para jonga syai tu lobiang ka para ba aru ka kam keli no ka jing kli ka para lo bu kali buat ka kamera ka ba bu itu ka sut ka syem kita RNC kala kliap kala su kala ngal kemen Berkabalar kali aku jujur, berkicik klik, berkakala sim, kali cika kamera ke jong toh para ke jong ka, berkak sim arin cika keliap, berkantar, kala kemen kala dep, berpitip ke ibajak si tho la syai, buto para jong pong, kapatun kala poi syadu syajrong kala lingkot parat, kata di jingkit klik, ngastenat banga perkat cipang ini tu kana, kini ki laingut ki hemen ki jong ki kem sim keli syau, redak ke responsibility ke unu para wong ki let kem artatin ki pendep dak jingkit klik ke bagi kidan. Kata ke jingkit klik ke boleh ubo yang abad yangi. Habang ngirake ya kini ke Good Friday. Ai komlong tak jingkit klik ke bana kawai ke snem ngirake ke kutno. Kamlong ke jingkit klik bang syukan mau tang jing syak sitom jung try discuss nong pedem bahkan kut tang kata. Hare ai bangin plit ki kmat ke jongi. Ngin pas ke ding pena. Ngin wat kumno ke jing adai ke jongi. Bangan penkut gini ke jing keli. Hatu ke ding pena kamut kumno yang a. Hatu ke ding pena kamut kumno yang a tungin keli ali di simet-simet. Ke ding pena kamut kumno yang a.
Hatu kading pernah kadaimu ke jaka jong jing palat pare ke jing im ke jonga. Hatu kading pernah kadaimu ke jaka jong ke jing tim. Hatu kading pernah kadaimu ke jaka jong ke bainong ke bangang adai banyo. Hatu kading pernah kadaimu ke jaka jong ke jingkit keli. Tongin perkat igini ke jing keli ke jing im ke jing. Ban ngingit scam ublay un kerkuengi. Ublay un aibor ngi. Ublay un yarap yangi. Lingba kani ke jing syakri. Ban ngingit scam ruk ngi ban mat i jing kerku jong blay ha ke jing im ke jongi. Yang penkut ini ke kubur ke jonga. Yang penpuli ini ke keting ke jong blay. Dan ke gospel jong Lukas kelong berkendai ke kad arpulai hadu arpusan. Ke gospel jong Lukas kelong ke berkendai ke kad arpulai hadu arpusan. Keting jong blay ke ongkum ni. Ul ongru haki baro ada uno ru umon banwan na dien jonga. Ba unlen yala di, ba unra yala kading pena. Halaka sengi ba unbot ru yanga. Da ba uno ubamon ban pedim yala kamensim unduk no yaka. Hari uno ru ubaduk no yaka mensim. Na kabenta ke jonga utaken un pedim yaka. Haba ubre umentoy ayu lada uyok lot yaka pertai baro ba penjat no. Lani awan penduk no yala di. Ublay ingkur kuingi. Ublay unyarap ingi. Labang syak skor ya ketin ke jongu. Ublay imta keburam ke jongu. Amen. Ini kepon ngak ban penuai no ini ke jing syakri ke jongi. Saya sisen ngi aingu ublay. Lima ke benta barok ke bangi pendep lima ni kapor. Ban ngi scam ublay ingkur kui pi king ke sem ke jong pi. Habis sap syak skor ke ketin ke jong ublay. Ngi penuai no ke jing syakri ke jongi ni kapor. Dan mengin ruai lang ni ke jing ruai ba prapuai ni ke bathamai ba prapusau ni ke barim. Bangin ruai ni ke jing ruai de kamen sim jo ke jing duai. Kamen sim ke bangi perkat ila di. Angin perkat man ki kentin, man ki lan ke bangi ruai ma ke jing ruai. Bar ke ei kemut ya ke jing im ke jonga ba jongi. Ke jing ruai ke ba prapuai ke bathamai ba prapusau ke barim. Hajan ding pena jong metrai. Hajan ding pena jong metrai wa be im ke ai toj. Jing map yunong pop baswai. Nalum Calvary ke ai toj. Hading pena, long ke buram yanga. Haduk mensim jonga kan syem, jing suk jai, bat jing kemen. Ke jing ruai ba prapuai no bathamai, prapusa no barim barok sautli ke dekat, bat ke karas ke jing ruai ba prapuai. Janding na jong betray babaim kayay tu jing mabyunong po basway nalum kalbriyay tu hading na long kaburam yanga haduk mensim nga kan syem jing suk jai bat jing kemen mensim jot bat rem jonga syem jing isnei lur stebas ngolem shisha kum yanga pen hading pna long kaburam yanga haduk mensim nga kan syem jing suk jai bat jing kemen hajan ding pna kun ublay jing syai bneng kapen pau bden yang lenti ling baper tai riklau hading pna long kabur
ram yanga hadu men sim nga kan shem jing suk jai bat jing kmen ha jan ding nangan yai ap dang ets kem bat kermen tang huji subalaya yang aban ai jinkmen hadingna long kaburam yanga hadumen simna kan shem jing suk jai bat jinkmen Inya wai no. Try ni aingu ime trial men kapor kapakordor. Ni aingu ime try ko pa bangi pai shi ding pana. Kepen kan mau ngi jing shisha ko pa jong jing eat ke jong me. Kepen kan mau ko pa ngi jing sha shitom ke jong me. Bat kalong ro pa kalenti. Kapenya sno biang ke jing dei ke jong yi. Bat ublei ko pa jing pa happening. Bat ai ko pa men ke sngi ke bakarpang, ke sngi ke bakentang ko pa. Angin yoban mat ika bor ke jong me. Angin yoban mat ika jinget ke baskem. Bag ben thamai ru ika jing im ke jongi. Bat try ko pa pelait ru jing kerku bakan sai tamdu ke jong me try ko pa. Bat ai ru bejing ba jong blei ko pa na bam cikut. Ke jing ai jong jus kers bo try. Isrok batiang bapentengen bapen syait bor jong mesim bukun. Ani lai jing kerku blei ke sa ke beseng lang ke kerteng ke jong me. Hang ni ke jaka hak yang ke sem ke jongi. Baik jika bangi ngidon bukumjuk ki balang ke jome ki runget ru ke jong me. Ki ba syakri penemborom mi kerteng ke jome. Hang ni kari bakeleng stap kertai. Menta syara bam cikut ru. Amen.